सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मु ज्योतिर्विद पुरोधा श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण को हार्दिक स्वागत जनाऊँच। बंधुगण आसतु आम यही शिक्षा भित्तिक ज्योतिष शास्त्र को पाठ करवा। जो माने एपर्यंत मोर चैनल को लाइक करना से माने लाइक टे करंतु, अन्य मानक नॉलेज पाई शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, जहाँकि मोर आगामी थिबा अपलोड होगा थिबा वीडियो गुडी को सहजरे देखि पारिबे। आसंतु आज आउ एक ज्योतिष शिक्षा अध्याय को पाठ करवा। जो माने ज्योतिष शास्त्र रे शिक्षा पे आग्रह रखिछंती से माने पाखरे कलमटीए खाताटीए धरिकी बसंतु, मुख्य मुख्य टिप्स गुडी को टिपिकी रखंतु। आउ प्रथम रु किछि किछि तथ्य तो निश्चय मने रखिबा को हेबो, से गुडी को मने रखंतु। आउ मोर प्रति अध्याय प्रथम ठारू आरंभ करी देखि चलंतु, जहाँकि आपण जणे भविष्य रे भल जातक विचारक होई पारिबे। मु एही ज्योतिष शिक्षा प्रति अध्याय को एपरी लॉजिकली बुझाई, जहाँकि आपण मानकु मने रखिया को अति सहज और सरल हेबो। ई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। मझिरे स्किप करिले किछि आपण बुझी पारिबे नाही। मूलर प्रति जिंस बेसिक जिंस सिना जानिले आउ शीर्ष बेल को आपण को अति सहज हेबो। आउ जदि मूलर किछि किछि जिंस आपण खापछड़ा होई जाय आउ किछि जानि पार नथांती, ताहाले आगो को बुझिबा पे जटिल हबो, आपण किछि बुझी पारिबेनी। एई वीडियोटी अति गुरुत्वपूर्ण विषय पर आधारित। आपण पाखरे खाता कलम धरी बसंतु, निश्चय किछि किछि तथ्य गुप्त तथ्य जनाऊँची, आपण ताकू टिपी रखंतु, मन भी रखंतु। आमे तो आगु पढ़ीचे लग्न कुंडली रे 12टी घर बा 12टी भाव थाए। आज से भाव गुड़िक विषय रे किछि आलोचना करिबा। जातकर 12टी घर मध्यरु एक नंबर घरटी होछि लग्न घर। एही लग्न घर जे कोनोसी राशि भी होई पारे। राशि गुड़िक तो फिक्स आपण आगु जानि चंती। लग्न घर जे एक नंबर घरटी से जो व्यक्ति विशेष मेष लग्न रे जन्म ग्रहण करथिबे तांकर लग्नटी हेबो मेष लग्न। जे वृष लग्न रे जन्म ग्रहण करथिबे तांकर लग्नटी हेबो वृष लग्न। एही परी 12टी राशि मध्यरु जे जेउ लग्न रे जन्म ग्रहण करिथिबे तांकर लग्न घर सेई गुटिक हेबो। प्रथम घरटी हैला लग्न घर। आउ एई लग्न घरर मालिक को लग्नेश कुआ जाए। सेई घरर मन करतु मेष घर। मेष घर लग्न, मेषर अधिपति किए मंगल, लग्नेश हेले मंगल। से बली द्वितीय घर को आमे जानिबा। से द्वितीय घरटी होछि धनर घर, धन घर। आउ ये भी गोटे मारक घर। मारक कौन, बाधक कौन, आउ एगुडी को आमे आगु को आउ गोटे अध्याय आलोचना करिबा, पढ़िबा, बुझिबा। आउ द्वितीय अधिपति हेउचंती धनेश तांकु कुआ जाए। द्वितीय घरर जे अधिपति ग्रह हेबे तांकु धनेश कुआ जाए। आ द्वितीय घरटी होछि धनर घर। आ तृतीय घरटी होछि पराक्रमर घर। जातकर लग्न ठारू गणी गणिका आसीबे 1 2 3, 3 नंबर घरटी हेबो पराक्रमर घर। आ चतुर्थ नंबर घरटी हेबो सुख सुविधार घर। आउ एई चतुर्थ घरटी मध्य गोटे केंद्रर घर। आमे आगो केंद्र कौन, त्रिकोण कौन, ए विषय रे विशेष भाव में आलोचना करिबा। आज खाली जानि थांतु जे चतुर्थ घरटी होछि सुख सुविधार घर। आ पंचम घरटी होछि गोटे त्रिकोण घर। त्रिकोण घर कौन, आउ आमे ताको आगो को पढ़िबा। आउ पंचम घरटी होछि उच्च शिक्षार घर। आउ षष्ठ घरटी होछि रोग ऋण रिपुर घर। आउ सप्तम घरटी होछि दाम्पत्यर घर। आउ
ମାରକର ବି ଘର। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆୟୁର ଘର, ମୃତ୍ୟୁର ଘର, ଆଉ ନବମ ଘରଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଘର ଆଉ ତ୍ରିକୋଣର ଘର। ଆଉ ଦଶମ ଘରଟି ହେଉଛି କର୍ମର ଘର, ଏକାଦଶ ଘରଟି ହେଉଛି ଆୟର ଘର, ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟୟର ଘର। ଆଉ ଏଇ 12ଟି ଘର ଯେଉଁ ରାଶିର ଅଧିପତି ସେ ଘରର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାର ଲଗ୍ନଟି ହେଉଛି ବୃଷ, ତେଣୁ ତା ବୃଷ ଘରଟି 1 ନମ୍ବର ରାଶି 1 ନମ୍ବର ଘର ହବ। ଆଉ ବୃଷର ଅଧିପତି କିଏ? ବୃଷର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଆଉ ଶୁକ୍ର ହେବେ ଲଗ୍ନାଧିପତି। ଜାତକର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେବେ ଶୁକ୍ର। ଆଉ ଧନାଧିପତି, ଧନ ଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରଟି କିଏ ହବ? ମିଥୁନ ଘର। ମିଥୁନ ଘରର ଅଧିପତି, ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି କିଏ? ବୁଧ। ବୁଧ ଆଉ ବୁଧ ହେବେ ଧନେଶ ଆଉ ତୃତୀୟ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ। ସେଇଭଳି ତୃତୀୟ ରାଶିର ଅଧିପତି ଯିଏ, ତୃତୀୟ ଘରର ଅଧିପତି ହେବେ। ଏଭଳି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବେ। ଆମେ କେଉଁ ରାଶିର କିଏ ଅଧିପତି ଆମେ ତ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଛେ, ଆଉ ଏଗୁଡିକ ଏଇଭଳି ଜାଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଘରର ଯିଏ ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, 1 ନମ୍ବର ଘର ବା ଲଗ୍ନ ଘରର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ସିଏ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ହେଉ, ବୃଷ ହେଉ, ମିଥୁନ ହେଉ, କର୍କଟ ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ଯୋଉ ଗୋଟିକ ଲଗ୍ନ ଘର ହେଇଥିବ ସେଇ ଘରର କାରକ ଗ୍ରହଟି ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ୟାକୁ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶୁକ୍ର। ପଞ୍ଚମ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଷଷ୍ଠ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁ। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶନି। ଆଉ ନବମ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ରବି ଆଉ ଗୁରୁ। ଦଶମ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ରବି, ବୁଧ, ଗୁରୁ ଆଉ ଶନି। ଏକାଦଶ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ବି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଜାତକ ନେଇକି ଆସିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ, ଆଉ ଆପଣ ସିନା ଘର ଗୁଡିକ ଜାଣିଥିଲେ କୋଉ ଘରୁ କଣ ଜଣାଯାଏ, କୋଉ ଘରର କାରକ ଗ୍ରହ କିଏ, କୋଉ ଘରର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ କିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମନେ ବି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଜାତକ ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି କିଛି ବେସିକ ତଥ୍ୟ ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣ ଅଧିକା ମନେ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ କଥନ କଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆଉ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିରିଏଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଠାରୁ ଦେଖି ଦେଖିକା ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ସୁବିଧା ବି ହବ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣି ଶୁଣି ବହୁତ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲଜିକାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସେଟା ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ ଆଉ ତାକୁ ଲଜିକାଲି ବୁଝିଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସହଜ ଓ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାତକ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଘରୁ ବା ଭାବରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଭିଡିଓଟି ତ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜାତକ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ମୋର ଅପଲୋଡ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିଡିଓଟିକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ହଉ, ଆଗକୁ ଆମେ ଏଇ ଭାବ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ
ପୁରୋଧା ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।